हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हूँ एक बार माने जो मन सब बड़ ओषा आज एक बार। तो मुझे मो मौसी घर को भाज जाती बारियाड देवाई। बारियाड दे सारे आम समस्त सांग ही खाइबू। तो आमर कौन सब आइटम हो सब देखी। तो मैं बस पिजुड़ी खाऊँ, ये गचर आनी खाऊँ। ये गचर बहुत पिजुड़ी देला है पाईगला। तो भाज आसिले आम समस्त सांग ही खाइबू देखेबी। और देखो मो भाउज बारियाड दौरान काउ पलैली खाए। भाउज काउज तुम किए काउ पलैल खाए भाउज बाढ़ुंट। आइटम है कौन सब भात डाली खटा खीरी मिक्सचर। हाँ और तो भाज मिक्सचर पनीर पड़ी थी। देख बारियाड देव तुम केते भक्ति दौच कहल। काउ पूरा गंडाई छड़ा पलैली से केते पूरा सजना अच्छे सारा काउ बही। खटा टे झोल झोल सीना आनता खीरी बोई गला बस ना ठुंगा पत्र नहीं आसता। घंटे हेलनी बजे था खाई था सेमती कौन नमो घाटी नमो हंती काउ मस खाईद लाज करनी आम जाऊँ। जाऊनी लाज करनी तुम मन बढ़ाई खाईदि देख से माडोल हेले खाए। हाँ तुम खाओ आम जाऊँ। ये लालन आउ माताश्री बापा माडोल होती काउ मैंने खाली सी कह मु खाई सी कह मु खाई माडोल होती। दीटा पत्र दे तथा लोभ आइले सब आइले पुलाई काउ हेले ए लीमा ये बारियाड देते से खाई था काउ रूप होना से खाऊ माडल ये ठिया होती लालन आ मम्मी। लाला तमें तो कांदुल कहीं देखुन झाड़ सह नाल भी एकाठी देखुना माँ पुओ चुट्टी की स्टाइल कटा देखुना माताश्री मो पुआ शोभुची। ये शोई पड़ी रुद्र रुद्र पूरा शयन ये भी ये शोते कि निद भंग हो गला। देखो ये काम चलती हाँ जो भोक कल ना खाए मौसी खाई दो मौसा सहित
ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଖାଇଦିଅ ମଉସା ଶୋଇଦବ। ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଣା ହେଇଛି। କାଉ ମାନେ ଖାଇଲେ କିଛି କହିଲେନି। ହଁ କାଉ ମାନେ ଖାଇଲେ କିଛି କହିଲେନି। ମଉସାଙ୍କର ଭଲ ଅଲଣା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ବୋଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆସିଗଲା। ପୁରା ବିଗେଷ୍ଟ କଦଳୀ ପତ୍ର ଫାଟିଗଲା। ମୁଁ ଧୋଉଥିଲି ଫାଟିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଠି ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାତ ବନେଇ ଆସିବା ଆଉ ସେମିତି ପଡ଼ିବନି ଆଉ। ଦେଖ ଆମର କେଡ଼େ ବଡ଼ କଦଳୀ ପତ୍ର। ଆମେ ଏଇ ପତ୍ରରେ କେମ୍ପିବୁ ସମସ୍ତେ। ଭାଉଜ ଖାଇବେ ବୋଲି ସଜାଉଛୁ। ମୁଁ ସଜାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ? ଆମର ଏଠି ବଢ଼ା ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଥୋଇଛି ଚଟ ସେଇଠି ଥୋଇଛି। ମୋତେ କୁହଲା କଢ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଖା କାଢ଼ିକି ମେଲେଇ ଦେଇଛି ପୁରା। ମୁଁ ଅଖା କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ଚଟ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ଅଖା କାଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆସ ଦି ଜଣ ଭୋକ କଲାଣି। ଓଇ ପିଲାମାନେ ଆସ। ଖାଉନୁ ତୋର। ଆମେ ବୟସନ୍ତି ହବନି। ଦେଖ ଆମର ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ମିକ୍ସଚର କାକୁଡ଼ି। ଆଉ ଭାଉଜ ବସି ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଧର ଗେମ୍ ପିସଲେ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଖାଇବା ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଖାଉଛି ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ମଉସା ଏପଟରେ ଆମେ ମାଉସୀ ପଳେଇଲେ। ଆମର କାହାର ଓଷା ନୁହଁ। ଆମ ଦିଟାର ଓଷା ନା ଆଙ୍କର ଏପଟେ ଓଷା। ଆମେ ରାକେଶ ଦୁଣି ହଁ ତ କାକୁଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମିଠା ମିଠା ନା ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା? ଖାଇବ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଚलो ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହବୁ ନା ଭାଉଜ? ଦେଖ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଗଲା। ପତ୍ର ଚଟା ଚାଲିଛି। ଚୁଟି କଟା ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ହବ। ଆମ ଖାଇବା ପାଇଲା। ଇଏ ମା ପୁଅଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ମା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପୁଅ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନୁ ପୁଅ କେମିତି ହଉଛି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଛଡଉଛି। ଦେଖିଲ କେମିତି ହଉଛି ଖାଲି ମାମା ଖାଇବାକୁ ଦେ ମୋବାଇଲ ଦେ ଆଉ କିଛି ଦେ ନା। ଦେଖୁନ ମାମା ସେଟା ନେଇଆ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଆ। କେମିତି ହଉଛି? ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ବଇଛି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ବଇଛି। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ବଇଛି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ବଇଛି। ଆଙ୍କ ଛୁଆ ହଉଛି ଏଇଟା ମୋବାଇଲ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ହଉଛି ମୋବାଇଲ। ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଧରି ବଇଛନ୍ତି। ସେ ଖାଇ ପିଇ ରେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି।